Belmont nga foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen dan foli min na aw ni aw balimakɛ ni aw denkɛ don Soro Ibrahim Kulibali ɲanama yɛrɛ Itali kɔnɔ n b'aw fo dan foli min na aw minnu bɛ yen n'aw bɛ an ka video suivre aw bɛ baara kɛ ni an ka conseils ye a bɛ nafa ɲɛ aw ye a ye nafa sɔrɔ a la aw minnu fana bɛ yen n'aw ma faamu n'aw ma ka video faamu n'aw ma se ka conseil ɲɛnama sɔrɔ a kɔnɔ ani minnu bɛ yen n'olu fana cɛsirilen don k'a lamɛn pour que ka se ka fɛn kɛ fɛn min n'a bɛ se ka hɛrɛ s'u ma n bɛ bɛɛ fo parce que diɲɛ ye bolo saba de dɔw b'i lamɛn a bɛ baara kɛ n'i ka conseil ye dɔw yɛrɛ b'a lamɛn a mago foyi t'a la dɔw fana bɛ ale cɛsirilen don k'a faamu nafa min b'a la pour que a bɛ se k'a sɔrɔ donc an bɛ fama direct kɛ ma tuma caman na a bɛ n ka video kelen de n b'a bila page sanfɛ mais kana direct la o ma nɔgɔn ne ma waati bɛɛ an balimaw bi ye le 12 août mois 2021 an bɛ 11h la 11h53 Italie heure ɲininkali dɔw kɛra anw na donc an balima dɔw fɛ donc k'u m'a faamu n b'a fɛ an k'u bilasira an y'u bilasira mais an ko bi temps bɛ an bolo ka se ka direct kɛ hali n'an ma mɛn ka se ka dɔ ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ yen n'u yɔrɔ ka jan na minnu bɛ yen n'u tɛ se k'an sɔrɔ cogo si la parce que an ka numéro de téléphone t'u bolo parce que numéro min bɛ n ka page sanfɛ sisan o ye bureau numéro de ye baarakɛyɔrɔ numéro de b'a kan ne yɛrɛ ka numéro personnel n y'a wuli ka bɔ a kan n y'a wuli kɔrɔ min na don nataw la n bɛna kɔrɔ fɔ aw ye juguya tɛ dɛ mais ne de bɛ ka ɲɛ mɔgɔw ma mɔgɔ de b'a fɛ ka ne kɛ mɔgɔ jugu ye o de kama n ye n ka numéro personnel wuli ka bɔ n ka page kan ka bureau numéro bila kan n'i bɛ weleli kɔ kan i bɛ weleli kɔ kan n'i tɛ weleli kɔ kan n'i y'a ka numéro sɔrɔ mɔgɔ min bolo i bɛ se k'a san a tɔw fɛ k'an wele ni ɲininkali b'i bolo a ka kɛ ɲininkali ɲuman ye an b'i jaabi n'a ma kɛ ɲininkali ɲuman ye hali an tɛ kalan dɔn an ɲɛna ka ɲɛsin ma parce que farafinjɛ don dɔw b'a ɲini ka hɛrɛ se ma dɔw b'a ɲini ka bonheur se ma donc ɲininkali nafa t'anw n'i y'o k'anw na dɔrɔn a tɛ bɛn an ma parce que c'est une étude an mana Itali kɔnɔ tile filɛli kama an mana Itali kulonkɛ la an mana Itali kɔ Itali ka di anw nana ni hakilila dɔ de ye o hakilila min n'a nana n'a ye ala barika la bi an y'a nafa bɔ fo an bɛ tila k'a di mɔgɔw ma a nafa yɛrɛ an bɛ tila k'a lase mɔgɔw ma donc ni mɔgɔ min tɛ ka miirina tɛ o ye fo miirina wɛrɛ bɛ e la min ni anw nakun tɛ kelen ye min ni anw ka hakilila tɛ kelen min ni anw ka taabolo tɛ kelen min ni anw ka programme tɛ kelen an tɛ se ka ɲɔgɔn ye o peut-être fo n'an ye ɲɔgɔn lahara sinon diɲɛ kɔnɔ yan kɔni c'est pas possible tu vois donc c'est pourquoi an ye numéro wuli ka bɔ yen ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ numéro bila page sanfɛ donc an y'a kɛ ni kɔrɔ min ye ni ne don balimaw ala ye Itali papier nɔgɔya aw minnu ma ala ye Itali papier nɔgɔya aw minnu ma kalanbaliya o ye tiɲɛ ye n ma kalan o ye tiɲɛ n tɛ n ka droit dɔn o ye tiɲɛ mais n t'a ɲɛɲini fana o de ye fili jugu ye aw minnu bɛ yen n'ala ye Itali papier nɔgɔya aw ma a ye papier nin a y'a kalan titre min b'a kan a k'o dɔn papier bɛ mɔgɔ caman bolo mais titre min b'a kan o t'a dɔn kalanbaliya man ɲi dɛ kunfiya man ɲi a y'a ɲini k'a dɔn fɛn jumɛn de y'a ka papier titre ye dɔw ka papier a sɛbɛnlen b'a kan ko asilo dɔw ka papier a sɛbɛnlen b'a kan ko protection suicidaire dɔw ka papier a sɛbɛnlen b'a kan ko protection cas social
dɔw yɛrɛ fana ta sanfɛ a sɛbɛnlen bɛ ko cas spécial. Donc protection subsidiaire, protection spéciale, cas spécial. Donc asile politique nous ye titre de a bɛɛ papier bɛɛ sanfɛ. Dɔ fana ta ye motif familial, dɔ fana ta ye maladie, dɔ fana ta a sɛbɛnlen bɛ a sanfɛ ko motif de labeur n'o ye autonome, dɔw fana ta bɛ a sɛbɛnlen bɛ a sanfɛ ko subordinateur. Donc subordinateur tigi o ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min ni a ba baara la mɔgɔ wɛrɛ bolo o tigi ye contrat kɛ a la. Donc a tigi bɛ a sara kalo la bulletin b'a bolo a bɛ règle la. An t'an yɛrɛ bila o bɛ de la a bɛ se ka kɛ i bɛ règle tɛ règle la parce que contrat caman bɛ yen contrat ninnu bɛ ne ka bureau kɔnɔ yan a tɛ se ka dɔ contrat sanfɛ ko i ka contrat ka ɲi n'a ma ɲi. N balimaw o ye kuma wɛrɛ ye n'an bɛna don associé kɔnɔ kɔfɛ yanni an ka video bila. Donc subordonnate, autonome, motif de familial, protection spéciale, cas spécial, protection subsidiaire, asile politique, motif de maladie, motif de familial, ni ye titre de ye ka taa papier la minnu tɛ kelen ye a bɛɛ de b'a kumakan fɔ. Ni papier b'i bolo n'a sɛbɛnlen b'a kan motif de maladie o kɔrɔ b'a yira e man kɛnɛ. Donc e nana ya bana dɔ b'i la bana min ni fo a ka furakɛ de. Donc papier bɛ se ka d'i ma ni bana sira ye o sira fɛ o b'a sɛbɛn ka ko motif de maladie o bɛ noter e ka titre papier de séjour sanfɛla la. Mɔgɔ min fana bɛ yen ni a nana a ye asile demandé a ye commission kɛ donc très souvent fɛn bɛ sɔrɔ avocat de fɛ u b'a fɔ a ma ko protection subsidiaire. Donc san 3 de kun don fɔlɔ mais u y'a bɔ san 3 la k'a kɛ san 5 ye sisan. O san 5 donc a bɛ d'i ma a b'a kɔnɔ de ko mɔgɔ min n'a tɛ se ka taa ka jamana kɔnɔ ni n taara n ka jamana kɔnɔ ni bɛ se ka to a la n bɛ risque sɔrɔ n bɛ problème sɔrɔ n menacelen don n ka jamana kɔnɔ donc droit tɛ n ye ka jigin n ka jamana kɔnɔ ni n jiginna ye problème de don. Donc o papier bɛ di e ma n'o kan de o de ye subsidiaire ye. Ni aw bɛ français mɛn n'a fɔra ko subsidiaire o kɔrɔ de ye mɔgɔ c'est comme n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min y'a yɛrɛ fɔ. O subsidiaire nin kɔrɔ fana de ye e tɛ se ka jigin ka jamana kɔnɔ parce que i ka vie b'a danger. Mais an balima joli joli bɛ yen minnu bɛ yen subsidiaire b'u bolo u bɛ tila ka ala minɛ ka vol ta ka jigin u ka jamana kɔnɔ. N terikɛ hali ni ma kalan ko ɲɛɲini sa a ye ko ɲini ka ko ɲɛdɔn c'est très 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 important pour votre vie. Pas pour moi ne tɛmɛna nin sira ninnu bɛɛ ne tilala de ne tilala pepu Italie kɔnɔ papier ko siraw fɛ ala barika la bi. Donc ne bɛ aw de ye su fɛ tile fɛ wula fɛ sɔgɔma sanga ni waati bɛɛ ne bɛ aw de ye ne b'a ɲini ka aw de dɛmɛ ne b'a ɲini ka aw de bilasira ne b'a ɲini ka conseil ɲuman di aw de ma parce que aw sɛgɛnna aw tɔɔrɔla dɔrɔmɛ tɛ ne ni cɛ cɛ aw cɛla dɔrɔmɛ tɛ ne ni muso cɛ aw cɛla n na talen tɛ diɲɛ buna hadamaden si la k'a fɔ ko de kama n bɛna video kɛ pour que ka fɛn sɔrɔ non mais ne bɛ video kɛ parce que je suis africain n bɛ video kɛ parce que je suis comme vous. Donc expérience dɔ bɛ n bolo n bɛ se ka min di aw ma aw ka so aw ka baarakɛyɔrɔ la aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ la hali n'aw ma se ne fɛ yan pour que aw ka se ka sira ɲuman ta aw ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ hɛrɛ ɲuman sɔrɔla Italie sigi la yeko ɲuman baara ɲuman sababu ɲuman lafiya ɲuman a ka se ka sɔrɔ Italie kɔnɔ ne ka liti bɛnnen bɛ nin de ma. Contrat tɛ ne ni cɛ cɛ diɲɛ kɔnɔ contrat tɛ ne ni muso cɛ diɲɛ kɔnɔ. Je suis un noir comme vous, je suis africain comme vous. Donc je suis fier d'être de vous donner des conseils, des meilleurs conseils pour que votre vie sera mieux bien placée ici en Italie. Donc objectif est inde. Donc pourquoi société rabe est bolo et be kla ka bieta ka volta ka jigi ka jamana ko ni volta ne jigi ka jamana ko mo chama ba fo ko foita la ko ale yake nderge ndermuso min y'a kɛ mɔgɔ min b'a f'i ɲɛna ko ale ye vol ta ka jigin Afrique que ça soit Mali, Burkina, Côte d'Ivoire a mana kɛ jamana o jamana ye mais malien majorité subsidiaire bɛ malien majorité de bolo bi Italie kɔnɔ bi nka mɛ bi de ma
Société tigi n'i y'a compté 100 30% bɛɛ malien de sɔrɔ de bɛ k'a fɔ a ɲɛna parce que n ka baara dɔn n b'a milieu kɔnɔ n b'a domaine kɔnɔ 30% bɛɛ malien peut-être 5% 10% comment on appelle 2% o ye jamana wɛrɛ mɔgɔ ye mais malien bɛ se fɔ 30% ma ni kuma diyara n da kɔnɔ société tigiw la donc n ka kuma a baselen bɛ malien dɔw de kan aw minnu bɛ yen n'a bɛ n ka vidéo lamɛn n'i ye voli ta n'i jiginna i ka jamana kɔnɔ k'i ka congé kɛ lafiya kɔnɔ tranquille kɔnɔ n terikɛ n terimuso tɔw tɛ pressé mɔgɔ ma koyi ni tɔw bɛ pressé mɔgɔ ma Afrique bɛ tɔw bolo cogoya min na a tɛ se ka k'u bolo ten o ni tɔw bɛ pressé mɔgɔ ma Afrique tɔw bɛ k'u sago kɛ Afrique la cogoya min na u tɛ se k'u sago k'a la ten o mais ne ye tɔw b'u sago kɛ Afrique la parce que tɔw tɛ pressé farafin de ma farafin bɛ jeni ka ɲimi de fɛ farafin tɛ sini fɛ dɛ farafin bɛ bi de fɛ o de ye farafin mago sa diɲɛ kɔnɔ an mago ka tila bi an mago bɔra la sini min bɛ na an ka sira foyi t'o la an t'u ɲini kɔ dɔn yɛrɛ o de ye Afrique bila retard la o de kama tɔw tɛ pressé farafin de tɛ pressé i bɛ t'i ka congé kɛ lafiyalen i muso kɛrɛfɛ i denw kɛrɛfɛ n terikɛ n terimuso ka tila k'i ka vol ta n y'a ye mɔgɔ dɔw b'u to Faransi ka vol ta Faransi ka jigin Bamako ka vol ta Bamako ka jigin Faransi n terikɛ i tɛ fɛn min kalama droit dɔw bɛ yen u b'a fɔ ma ko Schengen hali ni jiginna Faransi en tant que ni tel papier b'i bolo n'u y'a ye u b'a dɔn o ye papier d'i ma ni titre min ye o ye papier d'i ma ni article min ye i y'a violé parce que Italie fait partie dans l'Europe Italie fait partie dans l'Europe donc kana da France ma dɛ hali ni bɛ Allemagne vol ta i ka jigin Bamako i ka vol ta Bamako ka jigin Allemagne u b'a dɔn n'u k'u b'a ɲɛɲini u b'a ɲɛɲini u b'a ɲɛ dɔn wa n'u y'a ɲɛ dɔn min bɛ kɔfɛ min na tɔɔrɔ min bɛ kɔfɛ min dɔ de f'i ɲɛna sisan so dɔrɔn de bɛ nin f'i ɲɛna ni ne tɛ maa tɛ nin f'i ye ne b'a f'i ɲɛna k'a sɔrɔ n t'i dɔn n b'a f'i ɲɛna lafiyalen de n'i jiginna yan n'i jiginna yan darika n delila ka kuma fɔ n ka video la ka tɛmɛ n ko n'i ye muso furu i bɛ nasɔngɔ bɔ n'i ma nasɔngɔ bɔ i ka muso furu a tɛ nafa ɲɛ dɛ parce que ni muso ni kɔngɔ y'a minɛ a bɛ to ka so parce que nasɔngɔ tɛ yen n'i ye muso furu i b'a balo de donc Italie bɛ papier bɛ cɛw cɛ bolo i kan ka balo de papier min b'i bolo i kan ka papier in labalo de n'i ma papier in labalo papier bɛ minɛ la papier min minɛ la ni sira caman ye mais n bɛna sira min bɛɛ détaillé aw ye an balima caman bɛ yen kunun video in tɛ ka kɛ gansanna o an balimakɛ dɔ bɔra ne ka bureau kɔnɔ yan kunun a taara Afrique siɲɛ 2 n'a ka sociétariat ye ka segin commission mɔgɔw Rome Italie capitale kɔnɔna na commission mɔgɔw ye papier caman ka adresse la siɲɛ 3 o ma ye parce que adresse min b'a bolo a man ɲi parce que a tɛ bon jɔli kɔnɔ papier bɛ aw bolo Italie aw ka Italie papier b'aw bolo a bɛ taa sigi France a bɛ taa Allemagne a bɛ taa Belgique a bɛ taa jamana wɛrɛ la etc mais bon tɛ e bolo yan résidence jɔlen t'e bolo yan message mana ci e ma a tɛ se ka sɔrɔ i t'a dɔn wa i ti bɔ a kalama o kama n b'a diyagoya aw kan n'a bɛ bon ta a ye bon ta n'a tɛ bon ta a ye bon ta wala ka fara mɔgɔ kan mɔgɔ bon bɛ mɔgɔ minnu bolo kalo o kalo aw bɛ jɛ ka so sara ɲɔgɔn fɛ o bɛ résidence ɲuman di aw ma hali ni message dɔ bɔra position la wala a bɔra commission na ka na i nɔfɛ hali ni tɛ yen o bɛ nin wele k'a fɔ ɲɛna karima ɲɛna a message dɔ nana e de tɔgɔ b'a kan yan e tɛna lajɛ min don o ye résidence nafa dɔ ye a filanan n'i ka papier date banna n'i taara déposer papier tɛmɛ ko sura la kama sɔrɔ i ka résidence ka ɲi san o san i b'o yɔrɔ kelen de la résidence falenba ye nafa tɛ a la yɔrɔ ɲuman kelen ɲini k'i sigi aw bɛ siranna wari bɔ min ye aw bɛ siranna kalo o kalo so sara min ye n terikɛ n'i ye muso furu i bɛ nasɔngɔ bɔ a diyala i ye i bɛ nasɔngɔ bɔ a ma diya i ye i bɛ nasɔngɔ bɔ n'i ma sɔn nasɔngɔ bɔ ma i muso bɛ to ka so donc Italie papier tigiya fana de b'o cogoya n'i ma sɔn ka résidence ɲuman ɲini u b'u ka papier minɛ la parce que résidence kolon mana k'i bolo n'i ka papier dɔ o b'a bloqué filanan message mana na i t'a sɔrɔ sabanan n'u ye message ci ma siɲɛ 1 siɲɛ 2 3 i ma message in yɛrɛ bɔ donc conséquence min b'a la kɔfɛ n bɛ n'o de ka n'o ɲɛfɔ a ɲɛna sisan an balimakɛ nana ka message in di ne ma commission mɔgɔw Roma commission nationale parce que commission de territoriaux bɛ yen commission de provinciaux bɛ yen commission de cercles bɛ yen mais commission nationale bɛ Rome dɔrɔn de kɔnɔ Italie bɛɛ commission nationale o bɛ Rome dɔrɔn de a tɛ Italie mɔgɔ ye donc commission nationale mɔgɔw ye lettre ci an balimakɛ ma siɲɛ 1 k'a ci a ma siɲɛ 2 k'a ci a ma siɲɛ 3 an balimakɛ a ma ye parce que an balimakɛ sigilen don France
ale sigilen no France n'a b'a fɛ ka taa Mali la dɔrɔn a b'a ka vieux a bɛ billet ta dɔrɔn a bɛ taa Mali la n'a bɛ segin dɔrɔn a bɛ billet ta ka bɔ Mali la a bɛ na jigin France commission mɔgɔw bɛ message ci e ma e ka so yan carte d'identité min bɛ e bolo Kambo carte d'identité de don ou bien Kambo e tun bɛ appartement min na o résidence de don e tɛ tuguni olu tɛ e dɔn ka numéro t'i bolo i ka numéro t'u bolo i n'u tɛ ɲɔgɔn kalama ni message nana jɔn bɛ e wele k'o fɔ e ɲɛna sisan donc an balimakɛ bolo ko problème foyi t'ale kan a bɛ taa Mali la cogo min na a bɛ segin ten a bɛ taa Mali la cogo min na a bɛ segin ten a ka papier date nana ban an balimakɛ ko a bɛ taa a ka papier déposer kɔsura la a selen kɔsura la o sɔrɔla ka papier bɔ sisan k'a d'a ma ko e ɲinina 2020 2019 kɔni ɲininen ma ye ka 2020 bɛɛ kɛ k'i ɲini ma ye sisan komi i ka papier date banna i nana sisan ko i bɛna falen donc problème dɔ bɛ yen fɔlɔ tɔ ɲɛnabɔ n'u ɲɛnabɔla waati min na i bɛ sɔrɔ ka na i ka papier falen n terikɛ n terimuso jɔn de mako sala n terikɛ n terimuso jɔn bilala retard la n terikɛ n terimuso degun bɛ jɔn kan sisan an balimakɛ donc wa nin de ye conséquence ye conséquence min ni aw bɛ baara kɛ waati dɔ a tɛ baara kɛ ni hakili ye o de kama ne b'a fɔ a ye a ye baara kɛ ni hakili ye a ye a kana dusu bila hakili ɲɛ a ye baara kɛ ni hakili mais ni adresse ɲuman tun bɛ an balimakɛ in bolo k'a ni mɔgɔ dɔw kɛlen bɛ ka bon ta message kumana na dɔrɔn appartement in kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yen u tun b'a wele k'a fɔ a karima ɲinɛ nin papier nana e tɔgɔ de b'a kan wa i welelen don commission na de i tɛna i ka taa commission mɔgɔ jaabi mais peut-être an balimakɛ bolo kalo ale bɛna bon siralen min kɛ o ye wari fu de ye n terikɛ fu tɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ fu tɛ yen n'i bɛ bon ta n'i t'a ta to yen i mana tɛ yɛrɛ di cɛ o cɛ ma a ka résidence kolon dilan ka d'i ma n'i ka papier tiɲɛna i yɛrɛ de maa min faga i yɛrɛ faga i mana t'i yɛrɛ di mɔgɔ ma a ka résidence kolon bɔ ka d'i ma n'i ka papier bloqué la maa ma bloqué i yɛrɛ de y'a bloqué confiance tɛ tuguni dɛ i tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ si m'a f'i ɲɛna sɔrɔ i y'a f'i ɲɛna i banna k'a lamɛn de i banne bɛ nasɔngɔ bɔ min na i bɛ nasɔngɔ de bɔ pour que ka se ka i tali papier tigiya jabɔ ka se k'i yɛrɛ nafa papier bɛ aw bolo mais aw mago t'a la c'est pas normal donc nin défaut o b'an balima caman na nin ye suicidaire ko kɛcogo ye n balimaw protection spéciale bɛ mɔgɔ minnu fana bolo n balimakɛ n balimamuso n'i ka papier date banna n'i bɛna falen kana taa d'u ma ni protection spéciale ye dɛ i bɛ min kɛ o kɛ k'i ka papier falen k'a kɛ contrat ye hali n'i bɛ a kɛ commerce de autonome wala n'i bɛ baara la ni contrat bɛ bolo a donna ye sinon n'i y'a donna ye n terikɛ ni papier n'a falen waati sera n'i taara don ni agile motif agile de b'i bolo i y'a donna ye n bɛna ka na détail de di aw ma sisan a détail ye jumɛn ye ni ne ka papier agile ye sisan protection spéciale ni a date banna ni n taara n'a ye kɔsura la ka taa déposer problème foyi t'a la o yɔrɔ la problème foyi tɛ mais sariya de tɛ polisiw bolo ka ne ka papier falen k'a di ne ma k'a sɔrɔ ma commission mɔgɔw ɲininka Ibrahima nana n'a ka papier motif protection spéciale de don a date banna donc aw ko cogo di an ka Ibrahima ka papier falen wa wala an kana falen donc commission mɔgɔ de bi jaabi di e kelen ka papier tɛ commission na mɔgɔ wɛrɛw ta fana bɛ yen i taara minnu sɔrɔ commission mɔgɔw b'olu le jaabi fɔlɔ yanni turu ka se ma o kama an baliman dɔw b'a fɔ k'u ka papier san 1 san 2 kɛ kɔsura kɔnɔ a ma bɔ n terikɛ a bɛ se ka bɔ cogo di e ka papier segin ka taa commission de la c'est comme ni e ye commission kɛ Milan mais e ye résidence sɔrɔ Napoli i b'a fɛ k'i ka papier falen Napoli kɔsura b'i ka papier bila ka taa Milan commission de la i ye commission kɛ Milan yɔrɔ min na dɛ u b'a bila ka taa yen olu de bɛ jaabi di o jaabi dili bɛ se ka tan ta parce que e kelen ka papier tɛ commission na mɔgɔ caman de bɛ yen i taara mɔgɔ caman de sɔrɔ yen donc yanni turu ka se ma o bɛ tan tɔ o ye diyagoya ye o tuma na ni turu seli ma n'i ka papier ka ɲi ka falen o b'a falen ka d'i ma commission mɔgɔw bɛ message ci kɔsura ma k'a fɔ yen ok a ye karima ɲɛna ka papier falen ka d'a ma ni commission mɔgɔw ko k'a kana falen donc o b'a fɔ ok donc convocation de bɛ d'i ma i ka ɲi ka segin ka taa commission na commission bɛ t'i lamɛn komi san duuru tigi minnu bɛ ka taa Mali la sisan ne bɛ n balima caman de dɔn maliyɛnw de don san duuru tun b'u bolo mais sisan bɛɛ 6 mois de b'a bɛɛ bolo 6 mois de b'a caman b'a bolo sisan a caman bɛ yen 6 mois de b'u bolo sisan e ni ala cɛ san duuru tun bɛ e bolo o san duuru date banna o kana 6 mois d'i ma o 6 mois hali sariya t'i bolo ka taa Faransi
Avec les 6 mois, tu n'as même pas droit d'aller français. John est mago sala, John bla retard là, John perd là. Et la tête sans doute tu es ébolo. Et quand il y a les 100 de wa, ou les va y a du goumadi. Sans doute quand il est méga fait 6 mois. Parce qu'il y a une attaque commission. Donc, au sera mago 6 mois dimanche, commission mago de biou les c'est à tilame. Ni ma se ka prévenir na mandi ou se ka papier yele mini là, donc il perd les papiers pour la Italie kono. John est mago sala. Et de mago sala. John tachena, et de tachena. Italie faut match Italie kono, faut match italien. Donc pour ne pas qu'il ka donner debu kono, il ka donner fili kono. Ne sore bien ka conseil di mogo ma munu benga kuma na menu be baraka nay. Nderge ndermoso kana ne lage ne chemay. Nderge ndermoso kana ne lage ne saratene la. Nderge ndermoso kana ne lage ne ka ko toyi. Ne be ka min fuyina o lage. Ne be ka min fuyina o lame, ne be ka min fuyina o ke. O yi ka hera de kana ne lage. Saratena chemay. Wa abembere fili koroni. Donc kana ne lage conseil na ke ka barake na ori na fa ka boy ka nderke intermoso voilà ne klale no boy ne klala de donc ne ya keda yin na fanye ne fana be ka di awma parce que ni fenke na nyeni bolo ni hine tigi ni horon ye ni mo ko nyana may ni dusu ko nyuma bila ivana ba taka di belman to dema sur ga bara belmen ne may dal ko na sur le cabaret Benemen ne m'a Italie connaît. Donc, maintenant, mon monde n'a pas clôturé que là, qu'on a clôturé que là. Et mon bonnet chéri, il était chéri sans fait. Donc, chéri, tout ce qu'il y a, c'est chéri, tout chéri de bon. Chéri, chéri de. N'a fallu une fois, mais il clôt que là, Italie. Ni c'est que la chéri, il m'a chéri sur Italien. Donc sanduru bi le maga 6 mois ka dima ni hera bola ni hera talo jabe be era bolo belman ken belo muso e mi mega ne la mesi sa no wati na ani ni bina la me kofe o jabe bi era bolo ni ye wal papier so ni jamana papier so condition munum be lulu kay ngay respecter bu be respecter ni yo respecter be la fia mais ni mo respecter abi foko papier ko me karma hina bolo salo mais ko perdre la papier la ko papier ko bana Dieu mago sala eta wa grazie mille Traoré Fuseni va bene posso dire che non sono bello non ho niente comunque soltanto che ho un cuore da condividere con tutti chi ascolta i miei video quindi purtroppo solo questo tu vois donc afle condition be tuba mena nga baraka jomna nga ta tuba mena nga ta tuba mena ni jamana shara respecté e be la fiasro mais ni banga jamana shara respecté e de mago bisa am nu mago dilano wala mago nu mago dilano olu bitan ko koy papier be mo cham bolo itan ko na o perdre la papier la mais o teso nga chen fo mo ko nyene wallahi sunu nu ya chen rere fo o le jotala no ta chen fo de vous avez un Italie gouvernement, Italie gouvernement, Italie gouvernement, Italie tejamana nyumai, Italie tejamana mai. Nderge, on be sandani kola sambe Italie konde. Amma inde na on shiglembe ante ta roshi. Hal na chena ga temene ngambi ante ta roshi. Voilà. Munantita parce que amba do ko hakila do bana ambe seka ke wabi na fanya mgo kama mana ban shigi. Na chena ba dilade. Maintenant chena ga ko tele to fo de bisina ta ba Italie gouvernement, Italie gouvernement mai politique mai. Nderga on est qu'un faux parce qu'on ne va millier qu'on a ndermoso on est qu'un faux parce qu'on ne va millier qu'on a on ne va faire tel gouvernement mais n'est pas fait vidéo qu'on a donné ne va pas au parlement et de qu'on voilà kata communal qu'on a voilà ne va pas indi ou que cadre ou ben romano ne va pas yende ka fuka cadre et rechigler nyefe au cas jamana mai au cas jamana mo mine chugo mai étranger mine chugo mai étranger tabota chugo mai au cas jamana condition mai ne va fo cadre et de yene sénateur ni sénatrice ni député ni comment ça un ministre ou un maire ne be tanta fo ni ne ta fo vidéo drona de parce que ne ya fo vidéo la aw de ba la mais munu ngay ngala mais nulu ngay se kay la me do ko la nulu mala me do e sigi sigi ga gere na ga te sigi ga bugu dan na ga te sigi ga iga karata bugu kono ka te sigi ga fabrique kono ki sigi len to jien fando fe piasa la ka foto do ko jamana mai jamana gouvernement amma e sigi e gelen go fo be se ga ile me do ala
i ka taa yɔrɔ de la yɔrɔ min ni yɛlɛma bɛ se ka don a la i bɛ taa yen de i b'a kuma fɔ olu de ɲɛna o la i bɛ se k'a bila i kunna a bisigi k'a fɔ hali n'a ma ɲɛnabɔ bi sini a bɛ se ka ɲɛnabɔ i b'o de bila i kunna n terimuso bɛɛ b'a dɔn Itali ma ye hali ne yɛrɛ b'a dɔn ne yɛrɛ min bɛ Itali ya plus de 10 ans maintenant ci wɛrɛ tɛna ni papier ko baara tɛ ci wɛrɛ tɛna ni migration domaine tɛ n tɛ commerce kɛ tɛ ci wɛrɛ foyi de kɛ jamana in kɔnɔ domaine wɛrɛ foyi tɛ n bolo ni pratique tɛ ne ka baara bɛnnen bɛ droit ko dɔrɔn de ma Itali kɔnɔ yan depuis ni furadama fɔ bi min ɲɛna min tiɲɛna en tout cas an ka baara de ye nin tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni nin tɛ parce que a tɛ se ka ɲɛ an tɛ se k'a dilan bɛɛ ye mais an bɛ se ka dilan dɔ ye a tɛ se ka ɲɛ an bolo an tɛ se ka bɛɛ mago dilan o tɛ se ka kɛ c'est pas possible ala yɛrɛ tɛ sɔn ma mais an majorité kɔni mago dilanla an bolo ala barika la donc ne de bɛ se ka kuma fɔ wa n b'a dɔn tiɲɛ ye min ye n b'o dɔn parce que n tɛ ci wɛrɛ foyi kɛ Itali jamana kɔnɔ ni nin domaine tɛ baara 120 kɛ baara 120 kɛla i bɛ galon tigɛ baara 120 kɛla i tɛ se ka tiɲɛ fɔ donc ne taatɔ bɛɛ dɛ n ta ka nɔgɔn bolo c'est très simple donc an ka fɛn dɔ filɛ an ka fɛn dɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn bilasira ni condition ɲuman ni hakilila ɲuman ye ni conseil ɲuman ye ni adamadenya ɲuman ye c'est tout an balimakɛ dɔ ko ma ko ni bɛ kuma ko fɛngɛ bɛ n ka ko arrogance bɛ n ka kuma na non balimakɛ i ka kuma ye tiɲɛ merci beaucoup pour votre conseil mais arrogance tɛ ne yɛrɛ naturel de nin ye ne naturel de ni ne bɛ kuma tan de c'est pas que ko n ka fisa ni mɔgɔw bɛ n bɛ ko dɔ ka tɛmɛ mɔgɔw bɛ n bɛ se ko la ka tɛmɛ mɔgɔw kan o la ni bɛ kuma n bɛ arrogance kɛ ou bien n bɛ mɔgɔw sanfɛ non o tɛ ni ye ne yɛrɛ kɛcogo de ye ala yɛrɛ bolo ala ye bɛɛ da ni dancogo de ye ne dancogo de ye nin ye mais n fana b'a yirala mɔgɔw de la parce que n'i fana b'i kun siɲɛ ne ka to ka kuma fɛ ka to ka n tɔn siɲɛ ka to ka n kunkolo suli kan non n'i y'o kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i natalen d'o la de a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ k'i bɛ k'a kɛ ni nafa dɔ de ye i bɛ k'a kɛ fɛn dɔ de kama non n terikɛ ne bɛ ɲɛ jɔ i ɲɛ na k'a f'i ɲɛna de parce que nata tɛ yen i ma fisa ni ye i tɛ ko dɔ ka tɛmɛ kan ala barika la ni seko don min bɛ n bolo bɛ n bɔ donc pour quelle raison ne bɛna kuma i fɛ ne bɛ n tɔn siɲɛ ou bien ka n kun biri ou bien ka kuma nɔgɔya k'a fɔ e ɲɛna n'i y'o kɛ dɔrɔn non videomani minnu bɛ yen ni contrat bɔ ni mɔgɔ cɛ u bɛ wari d'u ma o tɛ ne ye dɛ ne ye videomani min ye ne ye videomani indépendant de ye a bɛ fɔ ne ma ko videomani indépendant mɔgɔ min ta b'a yɛrɛ kun mɔgɔ min bɛ vi a yɛrɛ la tɛ vi mɔgɔ la contrat t'an ni mɔgɔ cɛ a tɛ mɔgɔ mun saraka donc mɔgɔw wulila ka se ne ma kɛ k'u bɛ n dɛmɛ ni fɛɛrɛ dɔw y'a don ta dan ko a y'a sen bɔ a la ne ma n ka video kɛ est ce que ne bɛ n ka video daminɛ waati min na ne sera o ma wa n y'a wele wa parce que a bɛ daminɛ tan an bɛna se yɔrɔ dɔ la dɔrɔn ni ko min na ni i ye ko dɔ kɛ don min na ni y'o fɔ n'u ma bɛn n b'a fɔ ah non ne yɛrɛ tun bɛ ka ma hinɛ dɛmɛ donc ka taa non t'a la ka na kɛ ne yɛrɛ sɛgɛn a to yen ka ne yɛrɛ sɛgɛn a to yen n'i y'a di yan ko n bɛ baara min na ko a ka ɲi baara ɲuman de don ka dɔrɔmɛ ta k'a di yan n b'a minɛ i ni ce ni baraji mais n tɛ gɛrɛbu ye dɛ voilà ne ma dɛsɛ n yɛrɛ balo cogo la k'a fɔ ko n bɛ taa gɛrɛbuya kɛ non fɛn tɛ mais minnu y'an kanu k'an sɔn ala na kira kama an b'a minɛ kɛ i y'o di ala de kama i m'a di ne kama i y'a di ne de ala de kama donc c'est normal ani n seli ma wala n y'a deli fɛ o tɛ kelen ye dɛ donc farafin il faut que aw ka nin yɔrɔw de dɔn an ka différence bɔ kow la tubabuw filɛ nin ye donc ni ko in kɛla an balimakɛ la a degun sera ma a kɔlɔlɔ b'a kan an bɛ mois de août de la ne yɛrɛ ka avocat camanba de bɛ congé la sisan presque yɛrɛ a bɛɛ taara congé la mais congé ne ma congé ta n ma congé ta n bɛ yan pourquoi n bɛ yan parce que n b'a dɔn mɔgɔw bɛ an na ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ na biro la n'an taara Afiriki waati min na o y'an ka congé mais an tɛ congé ta k'an to yan ayi ala y'a kɛ n'an taara Afiriki waati min na o waati de y'an ka congé donc on est obligé maintenant avec tous nos sacrifices pour que ka se k'an balimakɛ ka problème wuli ka bɔ a kan ni ala na kira jɛna a y'an dɛmɛ ni dugawu ye an bɛna wuli ka bɔ a kan fana inchallah donc maintenant n'an bɔra o yɔrɔ la aw bɛ papier bɛ aw minnu bolo Itali kɔnɔ yan
aya ka papier kofela o lage papier nyefela tede a kofela sebel labay parce que ni ya foko para kala ni ma kala tena fam sebel laban koni ika na te ko fam sebel laban fo duguma papier kofela la sebel laban me romina aya lage na sebel me ko annotation di lavoro o koro de ko kangari dala iye itali gouvernement e kangal de ka fo ika papier na dati bana e kana fale tuguni ni motivo agile be dlaja iba fale ni bare e kana ni contrat pour que ka papier fale be dlaja iba fale si Hussein puoi scendere cosa lavoro, puoi scendere Guinea, puoi scendere anche Burkina Faso con il titolo di 5 anni sussidiaria, puoi scendere cosa lavoro Guinea o Senegal, qualsiasi paese vicino di Mali, ma tu non puoi scendere in Mali, è impossibile di scendere in Mali. Grazie, hai fatto bene, la domanda mi piace così, mi piace troppo veramente la tua domanda, mi piace così, sì. Donc, Belmont, n'a ye ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn sɔn hakili la a b'an dɛmɛ ko caman na a b'an dɛmɛ ko camanba de la a b'a to an bɛ bɔ fɛn caman kɔnɔ ko dɔw bɛ ne t'a dɔn aw de b'a dɔn a bɛ se ka ne dɛmɛ n bɛ bɔ a kɔnɔ ko dɔw fana bɛ aw t'a dɔn ne b'a dɔn ne b'a fɔ aw ɲɛna a fana bɛ bɔ a degun kɔnɔ mais n'an tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ don ni échangement tɛ yen don donc c'est pas normal. Merci beaucoup, M. Damele. Samoko. Merci, Allah ka kanoto. Et je suis là pour ça. On doit s'aider entre nous. L'humanité est avant tout. Voilà, merci vraiment. Merci pour votre écriture. Donc, maintenant, asile politique n'est pas au titre qu'on a. Asile politique, normalement, et le gouvernement qui t'a vie en charge. Mais le gouvernement fait son cas. Asile politique, quand il y a un appartement qui est la condition humaine. Mais il y a asile politique qui est en bolo. Il y a résidence de l'électorat. Il y a un double bilan. Mais au Québec, il y a quelque chose mais ni courage est à la nera tagake. Ko jama jamana ngona ne ba dongo ko jama jamana ngona ne bisika nyana bo mais ne tage mona parce que aw kan nyana bo aw munu nyen courage te awla de jeter awla aw chese blende ele be danyira faga we jogodi donc ne fana solution kele mi soro doro mi sigi doro nga biro ni kono ya ni re soro nga biro ni kono ya ka conseil di mo nga ka di bi ba tabi baraka na man di ba to abana parce que ne fana dina danyira faga kile ko aw ye ka soro aw ta fe ka anyini ka nyedo c'est pas normal sinon so bu chama de be jamana ngona solution ni sero de biati ban. Mais non, on t'a dit de. On t'a dit parce que visiter là, tu sais, ne va pas dire. Il faut qu'on ait une état de barrage là, nous, c'est là qu'a fait, alhamdulillah, n'a pas fait, derrière. Bagar Kulu, elle a fait un donné. Ne nous déférez pas, moi. Ne conseille fait à la fois qu'à Bargada, n'a pas fait, n'est pas là. Bagar Kulu, elle a fait de dos. On a fait une fois la bargada, on a fait une alena comme Guantala. Ah, voilà. Donc, c'est ça. Donc, Ambelmo, a même une fois qu'à Gele, a eu Kosovo, a ya hakli to la pape be munulu jamana in kono ya. Akana kulonga résidence la résidence côté kulonga yi. Ero boya ni kulonga résidence la kulonga ka jena tega bela jelena. Les résidents violents tchaw tchaw Europe ya i ka Europe si ma damine folo ati laba yɛrɛ fana yɛrɛ bilahi pour ka damine a ka ɲɛ wa ka laban i bi tila de résidence yɛrɛ de ka tila voilà mais papier b'aw bolo waati aw ka ti so ta ko ati fɛngɛ kɛ aw t'a fɛ ka bon sara aw t'a fɛ ka contrat kɛ kalo wari min sara bontigi aw t'a fɛ k'o sara parce que aw bolo wari foyi nɛrɛgɛ kana wari jamana kɔnɔ ka tila ka fɛn dɔ kɛ foyi e y'o yɔrɔ jumɛn na mais il y a des gens qui ont des nègres. Il y a des nègres qui ont des nègres. Tu vois? Donc,
Donc, moi je dis, je répétais, ay la to don ale ko Mamadou Sissoko la to ko don bali hali ka sabali yere mai yani ka fo ko bini attaquer bi ibe itla de ka sabali ke kanya folo e ka sabali yere ke tugo mai e wa ko connecte fo e kalama la ka to ko don bali ne rete do yere de bini do la ka to ay ni doy ko Mamadou Sissoko ni sabali ka tugo de ni Italie sabali tugo de e feta la to e ni Italie na ne ka page du wana ka ne ka sabali zero bina yele la ha la to donc ne be cause min di dro bel moment ala ka hakili mandama ni papier bi bolo ya aya yɛrɛ bila règle kɔnɔ ni papier b'i bolo aya yɛrɛ bila position ɲuman na ni papier b'i bolo sira o sira bɛ n'a ma ye jamana in sariya ni jamana in sariya ko a ta fɛ kana kɛ hali ni papier tɛ wuli kana kɛ kuma tɛ papier tigi ma n bɛ se k'o dɔrɔn de fɔ mɔgɔ ye ala ka hakili ɲuman di anw bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma donc séjour bɛ minnu bolo a y'a ka séjour kɔfɛlaw lajɛ n'a y'a sɛbɛnlen don ko annotation de laboro a y'a lagɛ kosɛbɛ oui Madani Sangaré avec permis de séjour de suicidaire tu peux voyager mais tu ne peux pas descendre dans votre pays d'origine tu peux descendre d'autres pays proches de votre pays, mais tu ne peux pas descendre dans votre propre pays. Tu n'as pas le droit de descendre là-bas. Oui. Donc, aye papier non ko fala la ge na ya sebele ya kaka fo ko notation de laboro koroba yera ko ital gouvernement en kuna fo ne dima ka fo ni ka papier dati bi ba bi tla je ka convertir ka ke baray parce que agil la mo chama ma ina agil man kan tuguni donc ni sela ka fale ka baranyana ma nyini ka afale nuyi o de kafisa ima sinon ni ma frati ni ka papier do ka sorma converti barala ni fratla o bi wele commission ni tela commission ni ma seka argument di ni ma frati be perdi ka papier la ka be nese zamba fo mo way aya ka papier ko felo lage sebel laba be romina sebel laba be yoromina aya lage muni sebel be voilà ayo kalan ko lage ko sebe voilà merci beaucoup donc naya melwonke mi ya a fem veza kamisogo naye ni dro akoro wa yira ko avertissement ne kelembe awla mais autant labani en outi e ka labana quoi voilà eta labana quoi mais ya se vetu comme na kainta mais était labana quoi wa do dro ubi en ne dro outi e faraga quoi donc nayo ye koroba yira ko avertissement ne kelela ko ka papier ni bina fale tila je ka contrat ni contrat ti bolo classe donc amo woro fo mo goya aw ka hakli to la ko fe amba fo ambel mo yene jamana in kono kalambaliya tɛ kojugu ye mais n ta ɲɛɲini fana o de kojugu ye hali ni ma kalan n'i y'a ɲɛɲini i b'a ɲɛ dɔn wa n'i y'a ɲɛ dɔn a tɛ kile la tuguni mais an balimaw ninnu filɛ an balimaw de bi yan o t'a fɛ ka kalan o t'a fɛ k'a ɲɛɲini fana wa a ɲɛ tɛ sɔrɔ donc hali n'i ye san 100 kɔ jamana kɔnɔ i bɛ ka vie kunfinya de kɔnɔ i bɛ ka vie zéro de la i bɛ ka vie kunfinya de kɔnɔ i bɛ ka vie zéro de kɔnɔna na c'est pourquoi a ka gɛlɛn koyi a y'a ye Italie immigration daminɛlen a ka ca dɛ bi ma immigration bila Italie kɔnɔ mais k'a kɛ bɛɛ k'a dɔn diɲɛ bɛɛ k'a dɔn a ka kɛ officiel yɛrɛ o daminɛna 2011 de 2011 de a ko dɔnna kosɛbɛ kosɛbɛ
sinon depuis 1999 nous faut depuis 80 mɔgɔ bɛ émigré bɛ Italie kɔnɔ yan mais mun y'a to an ma se ka évoluer mun y'a to an ma se ka avancer mun y'a to an ma se ka taa ɲɛfɛ parce que an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana olu ye mun de fɔ k'olu nana wari ɲini de kama k'olu mana kalan kama o mana k'a ɲɛɲini olu nana min kama dɔrɔn wari ɲini de bon ne mɔgɔ min nana sisan e tɛ foyi la ni wari ɲini tɛ e bɛ taa sɔrɔ e bɛ bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la e bɛ taa so kɔnɔ i bɛ bɔ so dɔrɔn e bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ fɔ ko e bɛ Italie mais e yɛrɛ tɛ hali Italien ka yɛrɛ ɲuman e t'o mɛn a bɛ fɔ ko e bɛ Italie mais Italie yɛrɛ sariya ye min ye e t'o dɔn a bɛ fɔ ko e bɛ Italie mais Italie yɛrɛ taabolo ye min ye e t'o dɔn mɔgɔ bɛ vie cogoya min na e t'o dɔn parce que ci wɛrɛ t'e la ka bɔ i ka foro kɔnɔ ka bɔ i ka baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn ka taa so ka bɔ campagne kɔnɔna na dɔrɔn k'i ka nɛgɛso ta ka taa so ka bɔ so dɔrɔn ka taa baarakɛyɔrɔ la hali n'i ye san 100 bɔ jamana kɔnɔ i ma intégré dɛ parce que i ka hakɛ min ye jamana kɔnɔ i t'a dɔn i ma foyi dɔn i tɛ foyi dɔn n ko de y'an bila retard la Italie kɔnɔ an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana lagojili tɛ dɛ a majorité u bana k'a ɲɛɲini donc o de y'a to an bila retard la foyi tɛ sɔrɔ fu billahi n'i y'a dɔn n'an wulila an b'a fɔ ko Faransi intégration bɛ yen Allemagne intégration bɛ yen Belgique intégration bɛ yen Espagne n'o intégration bɛ yen n terikɛ émigré minnu bɔ yɔrɔ la minnu nana depuis ni fɔlɔ olu de wulila k'u jɔ u y'a ɲɛɲini de ka ɲɛ sɔrɔ a ɲɛna olu bolo donc bi mɔgɔ minnu bɛ ka na olu kɔfɛ a bɛ ka ɲɛ olu fana bolo n'a kuma ɲɛ ɲɛfɛ mɔgɔw bolo kɔfɛ mɔgɔw fana mana na yan'a ka ɲɛ sɔrɔ olu bolo sɛgɛn den da don an b'o sɛgɛn de kɔnɔ Italie kɔnɔ yan an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana u m'u ɲɛsin socialisme u m'u sen don socialisme la u m'u sen don lutte sociale la u m'u sen don foyi la olu nana dɔrɔn a bɛɛ tɛ dɛ o waati fana siranya tun bɛ yen parce que menaces tun bɛ yen menace de mort tun bɛ yen Italie kɔnɔ hali ne yɛrɛ y'a daminɛ waati min na ne ye menace de mort sɔrɔ Italie kɔnɔ yan walahi ne ye menace de mort sɔrɔ Italie kɔnɔ yan ne y'a sɔrɔ siɲɛ 1 tɛ 2 tɛ 3 yɛrɛ tɛ yɛrɛ mais alhamdulillah bi ye 2020 o kɛra depuis ni waati min na o mɛnna o ni sisan tɛ kelen mais an bɛ 2020 na an bɛ balo la ni yala ta de n'a ka di Ala ye a b'a minɛ a b'a sababu di dɔ de ma dɔrɔn ko cɛ n b'a fɛ ka karima ɲinɛ n'i minɛ mais min ka sababu ye i t'a faga donc n'i b'o bolo dɔrɔn a banna a ye sababu di o de ma o de bɛ ne kunna koyi sinon an yɛrɛ bɛ menace la yan parce que an ni mɔgɔ dɔw bilala ɲɔgɔn na u y'an wele appel privé la u ye mɔgɔ dɔ yɛrɛ bila k'an bagabaga mais o bɛɛ la an b'a lamɛn an ye min ka d'an ye an y'o kɛ yan aw ɲɛ bɛ bili la kunun tɛmɛna koyi fɛn min tun bɛ yen kunun a tun t'a dɔn mais ne b'a dɔn parce que a kɛra ne de la a kɛra ne de ɲɛna oui une minute ma kɔnɔ quoi aw ma kɔnɔ dogoma dans quelques temps donc n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ka ɲi bon o fana tɛ tubabu dɔ arranger a tɛ italien dɔ arranger a tɛ italien dɔ arranger quoi tu vois a tɛ italien dɔ arranger parce que o de kama Italie ya association bayirika de bɛ yan hali sini association kura dɔ bɛ sigi u t'a sigi k'a tɔgɔ da foyi la ko immigration dɛmɛli hali sini Italie fantan dɔw bolokolo sarakadenw dɔrɔgutalaw manamanakokɛlaw avenir cɛ minnu na n'o y'a ye k'a fɔ cogoya t'u bolo dɔrɔn u bɛ sin ka taa association dɔ sigi dɔrɔn k'o tɔgɔ da immigration na donc ka taa aw kunfinw nɔfɛ aw ka bugudaw la ka taa nɔfɛ aw ka togodaw la ka taa nɔfɛ yɔrɔw la k'a fɔ aw ɲɛna k'olu ye association de ye association min sigilen bɛ immigration dɛmɛli kama olu ye association de ye association min sigilen bɛ ka immigrés dɛmɛ ka farafinw dɛmɛ ka dunanw dɛmɛ ka papier ko nɔgɔya ka fɛn nɔgɔya tiɲɛ foyi tɛ a y'o ɲininka k'u tila ka joli nɔgɔya u kana n'a prévu ka d'a ma a foyi t'u bolo mais olu b'a kɛ parce que ni olu y'o baara daminɛ u fana b'i ye télé la u b'i ye journal kɔnɔ donc u fana bɛ taa sisan politiciens fɛ yen ka taa baaraw ɲini an ka baara ye mɔgɔ dɛmɛ de mais an yɛrɛ tɛ baara la vraiment n'an sera k'an dɛmɛ an ka baara sɔrɔ o bɛ diya n ye donc politiciens fana bɛ baara di olu ma olu bɛ baaraw sɔrɔ commune kɔnɔ u bɛ baara sɔrɔ kɔfɛrɛw kɔnɔ u bɛ baara sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛw la donc parce que u b'u k'u profiter aw la o t'a fɔ aw minnu ɲɛna k'u bɛ ka aw dɛmɛ aw ɲininka k'u dala ka mɔgɔ joli mago dilan aw ɲininka k'u dala mɔgɔ joli mago dilan aw bolo u k'aw prévu di aw ma k'a ye parce que u b'a dɔn ko aw ye confiants de ye olu bɛ se ka baara sɔrɔ ni aw tɔgɔ ye
o bɛ se k'u profiter ni aw tɔgɔ ye ka aw n'a ka papier photocopie ye ka taa baaraw ɲini ka f'u yɛrɛ kɛ fɛn ye mais aw mago tɛ dilan donc italien fana ci wɛrɛ t'olu la n'o nin tɛ yan italien b'o de kɛ a bɛɛ tɛ dɛ nkalon man ɲi italien bɛɛ tɛ mais a majorité a plupart bɛɛ de ka baara ye o ye u b'u profiter ni aw tɔgɔ de parce que i ma kalan u b'u profiter ni tɔgɔ ye parce que i tɛ ko dɔn u b'u profiter ni tɔgɔ ye parce que u b'a dɔn ko e tɛ foyi kalama hali bagan ka fisa ni e ye donc u bɛ taa dɔrɔn ka kumakan dumani fɔ aw ɲɛna k'aw nɛgɛ k'aw bɔ k'a ka taa manifester k'aw bɔ k'a ka taa manifester k'aw bɔ k'a ka nin kɛ k'aw bɔ k'a ka kɛ tan k'a kɛ tan aw b'u bɛɛ fɛn o fɛn kɛ nin ye olu de ka drapeau bɛ yen drapeau dɔ de b'olu bolo olu b'a fɔ ka ye journal la ka ye télé la donc n'o drapeau yɛlɛ o drapeau de b'olu permettre sisan ka se ka baara sɔrɔ au niveau de l'état ka se ka baara sɔrɔ au niveau de commune ka se ka baara sɔrɔ au niveau de office d'immigration parce que olu ka drapeau bɛ aw bolo manifestation aw bɛ yala n'o ye sisan k'o yira diɲɛ na ne yɛrɛ ye syndicat ne ye baara kɛ syndicat kɔnɔ je travaille dans la syndicat mais syndicat système dɔ trop fɛn système bɛ syndicat kɔnɔ n b'a dɔn donc n yɛrɛ ka association bɛ n bolo sisan donc système min fana bɛ association ko la n b'a kalama donc aw minnu ka drapeau min ta dɛ o ye publicité de aw bɛ ka publicité de kɛ olu ye olu mago bɛ dilan mais aw mago tɛ dilan n'aw mago bɛ dilan mɔgɔ joli mago salen don est ce que nin bɛ dilan la est ce que ala ko problème de ye ne wa ko nin y'an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ko de mais olu ko profiter a ka convient de la parce que u b'a dɔn a tɛ ko kalama n m'a fɔ a bɛɛ dɛ walahi n kan tɛ association bɛɛ ma n kan tɛ italien bɛɛ ma n kan tɛ syndicat bɛɛ ma mais a plupart bɛɛ de bɛ kan parce que ne yɛrɛ ye baara k'a kɔnɔ ka tɛmɛ ne y'a ye ne bɔra ko min na ne de b'a dɔn ne yɛrɛ de ye n ka démission rendu ka bɔ yɛrɛ ne ni mɔgɔ si tɛ ko ne ni jɛla baara la ko i ye ne gɛn a tɛ yen ne yɛrɛ de b'a ye dɔrɔn taabolo min bolo a man diya n ye n bɛ jɔ ka tiɲɛ f'u ɲɛna donc an ta bɛ jɔ a bɛ ban yen n yɛrɛ bɛ se ka min kɛ n b'o kɛ yɛrɛ voilà kabini ala ye ne ma deli ka baara kɛ mɔgɔ bolo k'a ye ne gɛn kabini ala ye n da a tɛ yen ne yɛrɛ de bɛ taa démission rendu depuis ne Afrique fɔ yan bɔ cogo de la walahi ne de bɛ n ka démission rendu parce que ni fɛn dɔ kɛra n'a ma diya dɔrɔn je te dis la vérité bi n ka pe e dɔw ye tɛ ne bɛ balo ne ni ye ala ta de ne darimɛ bɛ ala de bolo donc ni ko dɔ kɛ ni ne y'a faamuya k'a la dɔrɔn là je ne suis pas d'accord ni baara b'i bolo Luquette si vous avez des contrats de travail avec votre permis de séjour subsidiaire vous pouvez convertir au travail à travail oui si vous avez des oui donc voilà la vérité que je voulais vous dire parce que ɲininkali ninnu dɔ kɛla donc an ko an bɛ bɔ ka réponse di mɔgɔ ma a ɲininkaliw ka ca mais vraiment temps tɛ n bolo il y a trop de choses parce que mɔgɔw bɛ duguma ils doivent venir me voir mɔgɔw bɛ duguma ka makɔnɔ donc il faut que n k'o yɛlɛ o nakun k'a dɔn kun jumɛn don donc je vous laisse tile hɛrɛ a bɛ ala bolo ala ka d'an ma ala ka labɛnko ɲuman d'an ma ala ka faamuyako ɲuman d'an ma kuma ma nɔgɔ gasi b'a kɔnɔ an bɛ yafa ɲini bɛɛ fɛ n'an donna mɔgɔ min gasi la mais ko Mamadu Sisoko an tɛ yafa foyi ɲini fɛ e ye lagalagatɔ de tɛ foyi kalama e b'a fɔ ka ne attaqué mais hali italien yɛrɛ sɛbɛn ko ɲuman tɛ so la e b'a fɔ k'e bɛ ne attaqué e bɛ ne attaqué takijo ɲuman yanni k'a fɔ e bɛ ne attaqué ta kalan kɛ fɔlɔ ta italien kalan fɔlɔ n'i ye italien kalan kɔ mɛ waati min na lala i n'i yɛrɛ ka droit dɔn i n'i ka hakɛw dɔn Itali kɔnɔ ɔ ni tilala o ko la waati min ni ne ye jugu ye ni ne ye ɲi ye o jugement b'i yɛrɛ bolo sisan ne bɛ ka yɛrɛ de bilasira ne sinon ne yɛrɛ ne tilalen n'o koyi nin ko ninnu ne bɛ ka détail minnu di ala barika la ne tɛmɛna nin ko ninnu caman na sa i y'a ye lagalagatɔ kun fɛ yen